میں ہوں نا مجھے یقین ہے کہ مسلمہ کذاب ابو جہل ابو لہب جہنم میں ہے، جنت میں نہیں ہے، وہ دوزخی وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ تو پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لو مسلمہ کذاب کو شخصیت تھی بھی یا نہیں، بھائی اللہ یہ تعالیٰ پہلے نے یہ تو ڈیسائیڈ کر لو مسلمہ کذاب کوئی بندہ تھا بھی یا نہیں تھا، یہ یا اللہ صرف تعالیٰ اسٹوری نے ان تھی۔ کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے سمیر بھائی کو کہ آپ جس کو مرضی ٹھپا لگاؤ جنت میں، ٹھپا لگاؤ تو اچھا سمیر ایک بات بتاؤ، یہ خامنائی کو آپ جنت میں مانتے ہو جہنم میں؟ دیکھو تم فرقہ واریت کی میں تو باتیں کہتا ہوں مت کرو، انشاءاللہ ٹھیک جنت ہے، فرقہ جنت واریت کی بات الفردوس میں نہیں کرتے۔ انشاءاللہ ہوگا۔ تو یار ایک منٹ رکو، سمیر صاحب کو پتہ ہے نا، فرقہ سمیر صاحب واریت بتائیں، کا ایک لفظ بھی اپنے منہ سے مت نکالو، ٹھیک ہے۔ فرقہ واریت کی بات جب کر ہی رہے ہو، لوگوں کو ہم جنت یہاں جہنم پر میں بھیج رہے ہو۔ صرف ختم نبوت آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص کو سمیر جن کے نقش قدم پہ تم چل رہے ہو نا، وہ تمہیں خود مسلمان نہیں مانتے، وہ تم پر خود فتویٰ لگائیں گے۔ سر کیا کر رہے ہو آپ؟ نہیں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مانے کسی کو یا کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، لانا تو اس پر، اس کو میں کذاب دجال لعنتی گالی بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی گالی دینا چاہیے کہ نہیں دو گے۔ گالی کیوں دیں بھائی، ہم گالی کیوں دیں؟ مجھے بتائیں گالی دے کے کیا حاصل ہوگا؟ کوئی حاصل وصول ہوگا؟ حضرت مرزا صاحب چلے گئے اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ جانے وہ جانے۔ کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، دجال ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ کذاب ہے دجال۔ اچھا پھر عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا کیا کریں گے پھر؟ جو پہلے ہی نبی ہے اس کا کیا کہنا ہے؟ جو نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، حدیث تو یہ کہتی ہے نا، حدیث تو یہ کہتی ہے لا نبی آبادی، مطلب کوئی نبی نہیں۔ آپ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، تو پھر ان کا کیا کریں گے؟ وہ بھی تو آگے اپنی نبوت نبی ہوں گے نا، وہ بھی آ کر، تو ان کے لیے کون سے کلمات یوز کریں گے آپ؟ نہیں راہیل بھائی ایک منٹ میں بتاتا ہوں یار، مجھے تھوڑا سا بات کرنے دو سمیر کے ساتھ۔ سمیر آپ کہہ رہے ہو کہ دشمنوں کے اوپر لعنت بھیجنی چاہیے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو اثنا عشری شیعہ ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں، ان پہ لعنت بھیجتے ہو یا نہیں بھیجتے؟ خامنائی پہ لعنت بھیجتے ہو؟ کیوں نہیں کیوں وہ دشمن نہیں ہے؟ وہ تمہیں کافر سمجھتے ہیں، بھیجو لعنت۔ لعنت کیوں نہیں بھیجتے ان پہ؟ فرقہ واریت سے امت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، بس اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے نا۔ یہاں پر ہے موضوع ختم نبوت، ٹھیک ہے۔ وہ دشمن نہیں ہے تمہارے، ان پہ لعنت کیوں نہیں بھیجتے؟ دیکھو بریلوی دیوبندی وہ اس کا دشمن ہے، وہ ان چیزوں نہیں، بس انہوں نے حضرت بس ان کا بس ایک ہی کام رہ گیا سمیر کا کہ حضرت مرزا صاحب پہ لعنت کروانی ہے، باقی اپنے فرقے پہ کوئی بھی بات نہیں کرنی، انہوں نے اپنے فرقے پہ کوئی بات نہیں کرنی، حضرت مرزا صاحب کو لعنت کروانی ہے، اور کوئی کام نہیں، ان کا ایک ہی مشن ہے سمیر کا۔ میں حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی شخص اس کو نبی کی حیثیت سے مانے، وہ سب سے بڑا حرامی وہی ہے، اس پر لعنت بھائی بھیجو۔ بات ہو رہی ہے دشمن کی، آپ کہہ رہے ہو نا دشمن کے اوپر لعنت بھیجنی چاہیے۔ نہیں دشمن نہیں، دشمن رسول، دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کو مسلمان مانتے ہو؟ اثنا عشریوں کو مسلمان مانتے ہو؟ ہاں جی۔ فیضان بھائی ان کے اپنے فرقے تو ام المومنین کو نہیں چھوڑتے، حضرت عمر کو۔ ابھی یہ بکواسیات پر آ گیا تم، ٹھیک ہے۔ میں جنرل سی گفتگو کر رہا ہوں اور آپ نہیں، مجھے کہہ رہے ہو میں لعنت ڈالوں، مجھے کہہ رہے ہو میں لعنت ڈالوں، آپ کے اپنے فرقے تو ام المومنین کو نہیں چھوڑتے، حضرت عمر کو نہیں چھوڑتے۔ ہرگز نہیں کرتے ہم، اس طرح کی بات بالکل نہیں ہے، بالکل جھوٹ بات ہے، ٹھیک ہے، بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں ختم نبوت کے موضوع کو سمیر صاحب پھر آپ حضرت عمر کو خلیفہ مانتے ہیں؟ میں ختم نبوت پر بات کرتا ہوں اور آپ بات کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے میرا۔ اپنی پہ بات نہیں کرنی، آپ کا مشن صرف حضرت مرزا صاحب کو گالی بڑھوانا ہے، حضور کے بعد آپ کا ایک ہی مشن ہے کہ بس حضرت مرزا صاحب کو گالی پڑے، آپ کا ایک ہی مشن ہے بس، اور کوئی مشن نہیں ہے آپ کا کہ حضرت مرزا، بس اور کوئی مشن نہیں ہے آپ کا کہ حضرت مرزا، بس اور کوئی مشن نہیں ہے آپ کا کہ حضرت مرزا، بس اور کوئی مشن نہیں ہے آپ کا کہ حضرت مرزا، بس اور کوئی مشن نہیں ہے آپ کا کہ حضرت مرزا۔ آپ بھی گالی دو، ابھی کیا ابھی دو گالی، پہلے خامنائی کو دو نا، خامنائی کو پہلے۔ کون سے اسلام کا درس دے رہے ہو کہ گالی دینے کی ترغیب کر رہے ہو؟ گالی دینے کی ترغیب کر رہے ہو، یہ کون سے اسلام کا درس دے رہے ہو؟ آپ کو مبارک ہو ایسا اسلام، سمیر ایسا اسلام آپ کو مبارک ہو، آپ گالی دینے کی ترغیب دے رہے ہو، ایسا کیسا مسلمان؟ ایک حدیث ایک آیت بھی پیش کر سکے ابھی تک جس میں اللہ کے نبی نے پہلے گالی دلوائی ہو پھر کلمہ پڑھوایا ہو؟ ابھی تک ایک حدیث پیش نہیں کر سکے آپ، گالی دینے کی ترغیب دے رہے ہو، یہ کیسا اسلام ہے؟ کیسے مسلمان ہیں؟ لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر، اپنی صحبت چینج کرو، اپنی صحبت چینج کرو سمیر، اور لعنت ڈالو ایسے مسلمانوں پر۔
ایسے مسلمانوں پہ لعنت ڈالو جو کہتے ہیں پہلے گالی دو پھر کلمہ پڑھو. ایسے مسلمانوں پہ لعنت ڈالو جو کہتے ہیں گالی دو پہلے پھر کلمہ پڑھو اور صحبت چینج کرو اپنی. سمیر آپ لوگوں کو تو خود فتویٰ لگاتے ہیں یہ مسلمان سرکاری, آپ لوگوں پہ خود فتویٰ لگاتے ہیں کہ آپ خود کافر ہو, ام المومنین کو برا کہتے ہو, حضرت عمر کو برا کہتے ہو, حضرت ابوبکر کو برا کہتے ہو. یہ تو آپ کو خود کافر کہتے ہیں. بد زبانی مت کرو, بدتمیزی گالی بازی مت دو. نہیں, ابھی گالی دینے کی ترغیب آپ مجھے دے رہے ہو, گالی دینے کی ترغیب آپ مجھے دے رہے ہو. گالی بازی آپ پر نہیں چلے گی, آپ کی شخص گالی دینے کی ترغیب آپ مجھے دے رہے ہو اور مجھے بدتمیز کہہ رہے ہو. گالی دینے کی ترغیب آپ مجھے دے رہے تھے, گالی دینے کا حکم آپ مجھے دے رہے تھے, ابھی گالی دینے کا مجھے کہہ رہے تھے, بدتمیزی میں کر رہا ہوں. گالی دینے کا حکم آپ مجھے دے رہے تھے. یہ فیضان صاحب گالی دیں گے. فیضان بھائی آپ گالی دو مرزا قادیانی کو. کس کو؟ خامنائی کو؟ خامنائی کو مرزا قادیانی کو نہیں, دونوں کو دیتے ہیں نا. آپ خامنائی کو دو. نہیں مرزا نہیں کیا کیا بھی گالی دو. خامنائی کو دو پھر میں دیتا ہوں. چلو خامنائی کو دو. نہیں مرزا قادیانی کا بھی گالی دو گے یا نہیں دے سکتے ہو؟ لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر جو پہلے کہتے ہیں کہ پہلے گالی دو پھر کلمہ پڑھو. لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر. اور ایسے ان لوگوں کے مذہب پر بھی میں کیا افسوس ہے ایسے مذہب پر جو کہتا ہے کہ پہلے گالی دو اور پھر لعنت ڈالو پھر کلمہ پڑھو. لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر. راہیل ٹھیک کہہ رہا ہے, بالکل دے دو. تم جیسے دہشت گرد مولویوں سے حضرت مرزا صاحب لاکھ درجہ بہتر ہوں گے. میں نے دیکھا نہیں ہے ان کو, لیکن تم جیسے مولویوں سے حضرت مرزا صاحب لاکھ درجہ بہتر ہوں گے سر. چلو فیضان بھائی آپ گالی دو, یہ تو قادیانی ہو چکا ہے. آپ گالی دو, آپ پر تو ہمارا یقین ہے. پہلے بتاؤ نا گالی کہاں سے دینی ہے, کیسے دینی ہے؟ ارامی کو, رامزادہ کو, جتنا گالی دے سکتے ہو. تو وجہ بتاؤ. انہیں نبوت کا دعویٰ کیا اس نے, اور کوئی وجہ؟ اور کوئی وجہ نہیں, جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے, چلو یہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی نبوت کے دعوے دار کو حرامی کہو گے تو مسلمان ثابت ہوگے؟ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہاں ہے, جب تک تم گالی نہیں دو گے تب تک تمہارا اسلام ثابت نہیں ہوگا. کیونکہ کہاں سے ثابت کر رہے ہو؟ یہ کس کی شریعت ہے؟ کون سا اسلام؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد 30 کذاب دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو جب تک تم مرزا قادیانی کو گالی نہیں دو گے تب تک تمہارا اسلام ثابت نہیں ہوتا. باقی کے 29 تو دکھا دو, باقی کے 29 تو دکھا دو. ڈائریکٹ 30 پہ آ رہے ہو, باقی کے 29 تو دکھا دو. سرکار صاحب ان کا صرف مشن ایک ہی ہے کہ حضرت مرزا صاحب پہ دشنام ترازی کروانی ہے اور کچھ بھی نہیں آتا ہے ان کو چاہیے بس گالی نکالو اور اپنا اسلام کا بول بالا کریں گے. میں کہہ رہا ہوں ایسے دہشت گرد مولوی, حضرت مرزا صاحب لاکھ درجہ بہتر ہوں گے ایسے دہشت گرد مولویوں سے. کم از کم انہوں نے اگر کسی کو لعنت ڈالی ہے, گالی دی ہے, دلیل رکھی ہے, دلیل رکھی ہوگی پیچھے. بغیر دلیل کسی پہ لعنت ڈلوا رہے ہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں حضرت مرزا صاحب لاکھ درجہ بہتر ہوں گے ایسے مسلمانوں سے. تھوڑا سا. اچھا جی ریل صاحب, ابھی آپ پوچھ رہے تھے سرکار قادیانی صاحب, یہ فیضان قادیانی صاحب اور ریل صاحب پوچھ رہے تھے. لو جی مجھے قادیانی بنا دیا. یہ دیکھو راہیل, یہ دیکھو مجھے بھی قادیانی بنا دیا. گالی کیوں نہیں دے رہا؟ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو. بات سن لیں. اچھا ابھی جی یہ کہہ رہے تھے کہ کس دلیل کی بنا پہ مرزے کو لعنتی کذاب دجال کہنا, میں بتاتا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا یار, میں تھوڑا سا حدیث پڑھ دوں. اچھا حدیث میں آتا ہے, سمیر اس کو بتائیں تھوڑی دیر. اچھا حدیث میں آتا ہے سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون. تو اس حدیث کو آپ مانتے ہیں سرکار صاحب؟ ہاں اس حدیث کو مانتے ہیں؟ اس میں دکھاؤ کہ حرامی لکھا ہوا ہے. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے کہ نہیں مانتے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, آواز میں کیا کہہ رہا ہوں, اس میں ہے کہ نہیں یار, اس کو مانتے, صرف یہ بتا دو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مانتا ہوں. اچھا تو جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ کذاب دجال ہے کہ نہیں ہے؟ حرامی کو دکھا, حرامی بتاؤ. یار میں دکھاتا ہوں, وہ بھی دکھاتا ہوں, پہلے یہ تو بتا دو نا. پہلے وہ دکھاؤ, پہلے اس کی بات ہو رہی ہے, اس کی بات ہو رہی ہے نا, پیچھے رہ گئے ہو, ہم آگے نکل چکے. یار ترتیب سے چلنا, پریشان نہیں ہونا, ٹھہر جا. اب آپ بتاؤ کہ اس حدیث کو مانتے ہو کہ نہیں؟ ایک منٹ میں بتاتا ہوں, ٹھہر تمہیں. ہاں بتاؤ. کدھر جاؤ, کال آ گئی ہے, ہیلو ادھر ادھر. حدیث کو تم نہیں مان رہے اور کہہ رہے ہو کہ مجھے دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہے. ایسا تم لعنتی شخص ہے کہ ایک حدیث کا انکار کر کے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. حدیث میں جب آ گیا کہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی, کہ ہر ایک دعویٰ یہ کرے گا کہ وہ نبی ہے,
तो मिर्ज़ा कज़्ज़ाब दज्जाल ने दावा किया कि नहीं किया, ये बता। इस हदीस की बिना पे मिर्ज़ा कज़्ज़ाब दज्जाल हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बता, फिर मैं दिखाता हूँ हरामी वो कहां से साबित है, मुझे पहले ये बता दे। ओ फैजान, ओ सरकार डंडे आलिया, वो हमें नजीर भाई सही कहते हैं, तू अपने ना मोढे पे वो रख चादर, वो कंजरों वाली बेगैरत, तेरे से बड़ा तो मिर्जा कज़्ज़ाब दज्जाल की तरह तो बिल्कुल उसी तरह दजल कर रहा है। अपने आप को तो मुसलमान कह के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुझे क्या लगता है कि हमें पता नहीं है? तेरे जैसे कई गली के कुत्ते आए और गए हैं, मिर्जा कज़्ज़ाब के दौर से आ रहे हैं। वो डिंगे का एक अन्ना मौलवी आया था मुसलमानों के दरमियान, मुसलमान बन के, और पकड़ा गया। फिर मिर्जे को छितरोल जो वहां हुई और मिर्जा पकड़ा गया, मिर्जे की किताब में लिखा है, और डंगे का मौलवी इधर आ, मैं तुझे हवाला दूं, तेरी तरह वो मुसलमानों की सफों में बन गया था मुसलमान, और कह रहा था कि मैं मौलवी हूं, मेरा मुनाजरा करो। गालियां खत्म हो गई हैं समीर, जरा बड़ी करना नहीं, सकती इधर पहले मेरी बात सुन, ये इधर इबारत पढ़, जवाब दे। चल बच्चे पहले ये इबारत पढ़, ये इबारत पढ़ पहले फिर मुझे आप इसका जवाब दे बेटा। मैं ये इबारत इबारत तो पढ़, तुझे इबारत इबारत तो पढ़, तुझसे इबारत ऐसी पढ़वाऊंगा, तू याद ये रखेगा। इबारत पहले पढ़, मुझे ये बता, मौलवी झूठे मौलवी ये इबारत पढ़, मैं फिर कह रहा हूँ बताता पहले तुझे। मुझे ये जवाब दे, पहले हदीस और से बाहर है, बकवास बंद कर, ये इबारत पढ़, और ये इबारत बेगैरत, पढ़। तुम अपने आप को मुसलमान भी कह रहा है, तुझे गालियां लानती दो, शर्म नहीं आती? गालियां हदीस ना का दो, ये इबारत इनकार पढ़ो। करके अपने आप को मुसलमान कह रहा है। ये इबारत तेरे पढ़ना, जैसी बेगैरत ये लानती इबारत पढ़ के कौम दिखा। जो है ना, वो गालियां ना दे, ये इबारत पढ़। बड़े फालतू है, और बड़े गालियां ना दे, ये इबारत पढ़ के बता। तो ये इबारत पढ़, गालियां ना दे। तो पहले मुझे ये बता कि इस हदीस की रूह से मिर्जे को कज़्ज़ाब दज्जाल मानता कि नहीं? HK भाई मैंने इसको बताया कि मैं उस हदीस को मानता हूँ, ये कह रहा है मैं इनकार करता हूँ। अब बताओ मेरी बात मानोगे या इसकी मानोगे? नहीं समीर, मुझे पहले अब एक बात बकवास बंद करता हूँ, एक मिनट बंद कर, एक मिनट बंद कर, माइक बंद कर। एक मिनट। अब समीर आप मुझसे पूछो मैं उस हदीस को मानता हूँ या नहीं, मानते हो या नहीं पूछो। मानते हो? कि रूह से मिर्जे को इसको चुप कज़्ज़ाब कराओ, दज्जाल मानना है। इसको चुप कराओ। हाँ, पहले ये एक बता, मिनट मिर्जे HK को भी भाई, एक मिनट कज़्ज़ाब आप नीचे दज्जाल जाओ फिर, एक मिनट यार, एक मिनट, अगर बात नहीं सुनोगे तो नीचे हाँ, जाओ। शोर करना है, शोर करना है जी। क्या समीर लिखा भाई है इस पूछिए इबारत आप। में भाई, क्या लिखा है? हाँ, इसने मुझसे पूछा उस हदीस के बारे में, मैंने बता दिया कि मैं उस हदीस को मानता हूँ। अब हाँ। इसको बोलो कि ये अरबी पढ़ के बताए मुझे, फिर मैं इसको बताता हूँ। क्या ये लिखा थोड़ा है पढ़ के, ये सब मैं समझना चाहता हूँ कि इस अरबी इबारत में क्या लिखा है, इसको बोलो ये पढ़ के बताए। पढ़ो, क्या लिखा है? अच्छा जी, अब समीर साहब आपने ना देखना इससे है, पढ़वाओ समीर, इससे पढ़वाओ जरा। समीर साहब आपने देखना है। अब मैंने इससे एक बात पूछी है कि इस हदीस की रूह से HK साहब, आप इस इबारत को पढ़े एक बार, क्या हो जी गया? जी मैं पढ़ता हूँ। पहले मुझे ये समझा दें कि ये हदीस लगाई है, वो जो मैं पढ़ भाई रहा हूँ पहले ये इबारत पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा है। मैं पढ़ता हूँ, पहले ये बोलो तो बोलो, बता दें कि वो ये पढ़ो हदीस इसमें का क्या लिखा हुआ करना है। ओ करते हैं ना, हदीस को तो मान लिया ना, हदीस को तो मान लिया मैंने, अब ये पढ़ के समझाओ इसमें क्या लिखा हुआ है। ए बेटा, ऐसे तेरे जैसों को ना हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं, तुम लोगों क्या को लिखा है बेवकूफ इसमें? एक बनाओगे। मिनट मैं पढ़ लेता हूँ इसको। ये तो अरबी लिखा समीर है। आप इससे पढ़वाओ ना, ये समझाए जरा, ये मौलवी साहब हैं, इससे बोलो ये पढ़ के समझाए क्या लिखा हुआ है। ये समीर साहब, ये ना ये इबारत पे बहस हम इंशाल्लाह कभी और मौके पे कर लेंगे। पहले इस कभी हदीस- और पे अभी पढ़ के तो बताओ, अभी पढ़ के पहले तो इस बताओ हदीस ना। पे जो बात चल रही थी, पहले वो मुझे बता दें, इसको इससे पूछ के कि उस हदीस हदीस की वाली रूह से बात तो मिर्जे खत्म को हो गई। कज़्ज़ाब दज्जाल मानता है कि नहीं मानता, ये पूछ के बता दे मुझे। समीर भाई हदीस वाली बात हो ये गई क्लियर। इबारत भी मैं पढ़ूंगा समीर भाई, वादा हो गया। इबारत भी पढ़ूंगा, इबारत का तर्जुमा भी समझाऊंगा और इबारत की वजाहत भी करूंगा। लो, लेकिन मिर्जे को इस हदीस की रूह से कज़्ज़ाब दज्जाल मानता है कि नहीं मानता, ये बता दे जी। हाँ, मानते हदीस हो, वाली मानते हो बात- या नहीं मानते हो? हाँ बिल्कुल मानता हूँ, इससे बोलो ये इबारत पढ़े। नहीं, मैं पहले कोई पूरी बात करके, मिर्जा गुलाम कादियानी इस हदीस की रूह से कज़्ज़ाब और दज्जाल है। जी बोलो। समीर मैंने बोला ना मानता हूँ। नहीं बोला समीर साहब, मुझे पूछ के बताएं, इसको पूरी बात पूछ के बताएं। हाँ भाई, क्या फैजान भाई, क्या आप मिर्जा कादियानी को कज़्ज़ाब दज्जाल मानते हो या नहीं? हाँ मानता हूँ, अब बोलो इससे पढ़े। ये क्या मतलब कि मानता हो? नहीं, जुबान से कहो, पूरा जुमला कहो ना कि मैं और जुबान से कह रहा हूँ ना। बोलो। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी समेत जितने भी नबूवत के दावेदार हैं, मैं सबको कज़्ज़ाब और दज्जाल मानता हूँ। अब इसको बोलो ये इबारत पढ़े, इसको बोलो ये इबारत पढ़े। अब बातें अब इबारत पढ़ो शाबाश भी पढ़ो। लेकिन इबारत पे आएंगे यार, क्या हो गया, घबरा क्यों गया? अब इबारत बड़ी कर, मैं तुझे पढ़ के दिखाऊं, तेरी भी ये चाहत पूरी कर दे। शाबाश, बड़ी रोना नहीं इसको। डालना, इबारत पढ़ो।
बड़ी और इसको कितना बड़ी बड़ी गालियां करूं, पूरी स्क्रीन और पे कितनी लगा बड़ी हुआ ना करूं? पढ़ो फिर टेंशन मौलवी क्यों ले रहे साहब उन्होंने मान लिया ना, अब इबारत पढ़ लें, अब पढ़ें सर ये। रेल साहब मान लिया ना। परेशान ना हो, मैं पढ़ूंगा, परेशान इसको बड़ा करें ताकि नजर तो है ना, ये बिल्कुल बारीक है, ये बड़ा चलिए, करें। और बड़ा कितना करें, बड़ा बड़े करूं, बारे में बड़ा और करें। कितना बड़ा करूं? एक इसको बुरा क्या कहते हैं उसको, बड़ा कर देते हैं। एक मिनट, ये लो। नहीं ये तो फिर नहीं हुआ ना वो उस तरह। पहले वाला ठीक है, नजर आ रही है इसको, अब ये जानबूझ कैसे कर रहा है? मुझे नजर आ रही है, समीर को नजर आ रही है, राहील को नजर आ रहा है, इसको जी नजर जी नहीं आ रहा। पूरी साफ साफ नजर आ रही है भाई। नहीं मसला पता क्या है, ये है छोटे मसला अल्फाज। पता क्या ये है? कभी नहीं बात पढ़ेंगे, बात ये सुन। कभी नहीं पढ़ेंगे, ये कभी नहीं यार पढ़ेंगे मैं कह सर, रहा ये हूँ, कभी भी नहीं मैं पढ़ेंगे। कह रहा हूँ कि सिर्फ इबारत पढ़ूंगा नहीं, समझाऊंगा भी इंशाल्लाह, परेशान ना हो। तू सिर्फ पढ़ दे, सिर्फ पढ़ क्या दे। करें, बिस्मिल्लाह करें, पढ़े बिस्मिल्लाह करें, सब जाए। में क्यों लगाया हो? पूरी स्क्रीन पे लगाना जैसे आम तस्वीर लगती है। मैं और जैसे इनको लगा- नजर आ रही है, इनको नजर आ रही है, साहब तुझे नहीं आपकी नजर आ गोद में रही? लेकर आपकी गोद में लेके बैठ जाएं, क्या करें फिर बताएं? यार एक मिनट में इसको बड़ा करता हूँ। आप थोड़ा सा नीचे चले जाइए, मैं इसको इससे भी बड़ा कर देता हूँ। नहीं नीचे नहीं भेजना इसको, ये वापस नहीं आएगा, इसको नहीं नीचे नहीं नहीं नहीं, मैं भेजना। इनको नहीं इसको। एक मिनट, मैं इसको इससे भी बड़ा कर देता हूँ, अभी इससे भी बड़ा कर देता हूँ। ये लो भाई। और नहीं यार समीर, पता है क्या है, आपको नजर आ रहे हैं ना हरूफ सारे अल्फाज, आपको यार, समझ आ इससे रहे हैं, ज्यादा नजर आ बड़ा रहे नहीं हैं? हो सकता। जी जी नहीं पहले वाला ठीक था, पहले वाला ठीक था। इसको पढ़नी नहीं आती, अब बहाने कर रहा है। अब देखो समीर, आपको हर चीज नजर आ रही है वाज़े? हाँ आ रही है नजर आ रही इसको है। बोलो ये अंधा है, इससे पूछो अंधा है ये? यार क्या हो गया ऐसे- इससे? समीर भाई इनको घर पे भी ले जाएंगे ना, ये इबारत ये गोदी में भी बैठ के दिखाएंगे, तब भी नहीं पढ़ेंगे। आप कितना भी बड़ा यार, कर दे इसको। रहील साहब ठहरे, और रेल साहब ठहर जाएं, आप ब्रेक पे पाँव रखें। मैंने तो सुना था आप मुसलमान हो गए, लेकिन मिर्जे पे उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इधर आ, इधर इबारत पढ़िए, इबारत पढ़, उधर नहीं जाना। भाई, आप मैं इबारत इबारत क्यों नहीं पढ़ूंगा, पढ़ते हो परेशान आप? ना हो। अच्छा जी, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ। यार असल में ना, सही बात है, वाजे नजर नहीं आ रही। असल में ना मुझे पढ़नी नहीं आती, ये तो कयामत असल में आ पढ़नी नहीं आती। जाएगी, कयामत आ अच्छा, जाएगी, लेकिन ये इबारत नहीं पढ़ेंगे। ठहर ठहर, इसको यार मेरी बात सुनो ना, जैसे पूरी तस्वीर पे लगाते हैं ना, वैसे और लगाओ। तू पढ़, ये इनको समझ आ रही है, तुझे नहीं समझ आ रही? जाहिल सुनो मौलवी, भाई, तुझे नहीं समझ मेरी आ रही है, बात इनको सुनो। समझ आ रही है। बात सुनो, अभी पता चल जाएगा जाहिल कौन है। ठहर जा। सरकार फजूल में अपनी एनर्जी जाहिर कर रहे हैं, ये नहीं पढ़ेंगे, कयामत आ जाएगी। न लगाएगा, देख लेना, नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। नहीं, उसको बड़ा क्यों नहीं कर रहे? मतलब क्या डर है आपको? कोई डर है आपको? क्या डर है? डर तो तुम्हें लग रहा है। क्या डर है? आप बताओ। और नहीं, वो पहले वाली ठीक है यार समीर, आपको नजर आ रही है, इसको नजर नहीं आ रही है, बहाने बना रहे हैं। पहले वाला ही करो। पढ़ लो भाई, पढ़ लो, क्या हो गया? पढ़ लो, ये लो, पढ़ लो इसको। आप पढ़ते क्यों नहीं? क्या लिखा क्या इसमें अरबी में? टाइम कयामत तक है, ये नहीं पढ़ेंगे। अगर उर्दू लिखा हो तो मैं पढ़ लेता इसको। ठहरे मैं असल में पता क्या है? ये है फिका की इबारत है, ठीक है। और जिसकी भी है, तो पढ़ के दिखाते हो। असल में पता है क्या है? इनके घर पे भी ये इबारत ले जाएंगे ना, इनके बिल्कुल सामने कयामत आ जाएगी, ये नहीं पढ़ेंगे। आपको जरा मुंह में बड़ा बवासीर है, आप नीचे जाएं थोड़ा सा। अच्छा नहीं जाए, पढ़ के बताओ। अच्छा, तो इनको समीर साहब नीचे उतारें, फिर ये इबारत पढ़े उसी नहीं तरीके से। उतारना समीर, किसी को नहीं उतारना। ये समीर को नजर आ रही है, राहील को नजर आ रही है। समीर इन्होंने देखो अल्फाज कैसे इस्तेमाल करे, ये मौलवी हैं, ये मौलवियन के अल्फाज देखो यार। साहब आप थोड़ा सा खामोश रहें, क्या मसला है? आप तो मुसलमान हुए थे थोड़े दिन पहले, क्या हो गया? मिर्जे पे मेरा फिर वक्त जाया करे और पढ़ोगे या नहीं भाई? पढ़ लो, एक क्या होगा? पढ़ लो, क्या लिखा है इसमें? चलें जी, ये खास बात लिखी है इसमें, अगर उर्दू तो नहीं लिखा है, वरना मैं खुद पढ़ लेता इसको। अच्छा ये मैं पढ़ देता हूँ। ये लिखा है जी, असल में मुझे वाज़े नजर नहीं आ रहा, अगर वो अल्फाज असल में यह है कि पढ़ना नहीं आता। क्या लिखा है? ठीक है, आप मत पढ़ लो, ये फैजान साहब आप खुद पढ़ लो, क्या लिखा है इसमें? असल में ये पढ़ना नहीं चाहते। ले जी फैजान साहब पढ़ के सुना दें, लो जी। हेलो समीर भाई, इससे बोलो कि मुझे पढ़नी नहीं आती। आए ना वो पढ़ता है, ना आप पढ़ते हो, तो क्या करना क्या है? तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन इसको बोलो ये माने कि मुझे नहीं पढ़नी आती। अरे भाई, वो नहीं पढ़ना चाहता है ना, तो आप पढ़ लो, खुद बयान करो क्या लिखा है इसमें, क्या है? वो नहीं पढ़ना चाहता है तो नहीं पढ़ना चाहता। मुझे सिर्फ ये अरबी तहरीर पढ़ के बता दे, मैं सिर्फ तर्जमा पूछ रहा हूँ, ना इसकी तशरीह पूछ रहा हूँ। सिर्फ ये अरबी मुझे पढ़ के बता दे, फिर मैं इसकी तशरीह भी कर दूंगा। वो नहीं है ना, अभी उसका चश्मा नहीं है, वो ठीक से नजर नहीं आ रही है, ठीक है?
आप खुद पढ़ लो, आप खुद एक बार पढ़ लो, सबको इसको बताओ बोलो, क्या लिखा है। अब जितना ये शोर कर रहा था इसको बोलो ये पढ़े। एक बार बोल दे कि पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ दूंगा। एक मर्तबा बोल दे ये मुझे पढ़ना नहीं आता, मौलवी साहब मैं पढ़ देता हूँ। नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा, इसकी नाक जो है कट जाएगी, ठीक है, ये कभी नहीं कहेगा कि मुझे पढ़ना नहीं आता। यार थोड़ा सा बड़ा करो मैं देखे ना, समीर, थोड़ा सा बड़ा करो। वेलकम वेलकम टिवाना साहब, वेलकम। टिवाना कादियानी भी आ गया, टिवाना गालीबाज भी आ गया। वो कह रहा कह रहे हाफिज साहब आपसे कुरान तो नहीं पढ़ा गया, आप रूहानी खजाइन पढ़े, क्या मैं आप कुरान एक ऐसा पढ़ता हूँ। करें कि इबारत को कोई कुरान पढ़ नहीं ले। है टिवाना साहब, और कुरान नहीं है तो मौसीकी को नात कहने समीर वाले थोड़ा बंदे सा आ बड़ा गए। कर दे यार। नहीं, इससे बड़ा नहीं होगा। पहले इसका कुरान समझ ले कि ये इसके कुरान पहले है। वाला टिवाना कुरान है, वो टिवाना थोड़ा साहब सा आपने ये नहीं छोटा हो पढ़ना, गया। टिवाना मैं साहब बताता आपने हूँ, नहीं पढ़ना, टिवाना पढ़ेगा साहब मैं मौलवी, बताता हूँ, ये मौलवी एक मिनट पढ़ेगा, मैं बताता हूँ, पढ़ेगा मैं मौलवी, बताता आपने नहीं पढ़ना टिवाना साहब। आए। मैं बता देता ऐसा हूँ, मैं बता ऐसा क्या देता हूँ। लिखा है तरह भाई, आप पढ़ लो, हंसे खुद जा पढ़ रहे लो। हो यार, हाफिज आदमी हो, पढ़ लो भाई मेरे। यार आपने इसको कुरान कह दिया, ये आपका कुरान है। ये टिवाना कयामत आ जाएगी, मौलवी साहब नहीं पढ़ेंगे टिवाना इसे, साहब ये कयामत आ जाएगी। टिवाना साहब ये कुरान है तुम्हारा। टिवाना साहब माइक खोलें। ये उधर ना आप जाना टिवाना गालीबाज साहब की तो तरफ, है। इधर आ, इधर आ, इधर आ, पढ़ के बता, आए, छोड़। पहले मैं लोगों का टेस्ट तो ले लूं जी भाई, तुम्हारा। टेस्ट ना ले, तू पढ़ के बता, पढ़ के बता, इधर उधर भाग नहीं, इधर पढ़ के पहले बता, तुम्हारे छोड़ पूरे उसको। टोले का मैं टेस्ट तो ले लूं, क्या कर रहे हो। ये अरे देखो तू इसको टेस्ट ना ले, अरे इबारत पढ़। नहीं भाई, अरे तुम में से कोई मैं नहीं पढ़ जानता लेना, ये इसको भाई, ये क्या लिखा कुरान है। है, कुरानी अपना हाँ, अरबी में लिखा अभी हुआ है, मैं नहीं जानता ये कुरान के अल्फाज। लेकिन मैं अभी तो हाफिज नहीं हूँ। रिकॉर्डिंग होगी, अभी तो आपका कुरान ये बन गया, अभी रिकॉर्डिंग चलो हो गई। पढ़ के बताओ ना, पढ़ के बताओ, नाउजुबिल्लाह पढ़ यार, के ऐसी बताओ। कुरान बना दिया अल्लाह के कलाम, मुझे क्या पता ये कुरान, मैं नहीं ये तो जानता, मैं तुमने हाफिज बताया नहीं ना कि ये कुरान नहीं पढ़ रहा। हूँ। भाई मैं तो ये पढ़ना तुम्ही ने जानता बताया। हूँ, मैं हाफिज नहीं हूँ भाई। अच्छा समीर इसको बोलो अच्छा पढ़े, जी, ये अच्छा समीर सुनिए। इसको बोलो, यार मैंने इसकी यार डिमांड मौलवी पूरी की, साहब अब अब इसको तक बोलो तो पढ़ पढ़े। लेते हैं आप यार। मौलवी साहब अभी क्या तक तो बिस्मिल पढ़ साहब? लेते, आप कहते मैं पढ़ नहीं सकता, मैं पढ़ लेता हूँ अभी। आप कहते मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ लेता हूँ। समीर साहब कहेगा, मौलवी साहब कभी नहीं क्या कहेगा, कहते हैं, कभी आपको नहीं पढ़ना नहीं कहेगा, आता अरबी, ये कभी नहीं कहेगा। आपको कितने अरबी बड़े पढ़ना। चैलेंज कर रहे हैं। एक अच्छा मिनट। समीर साहब कितने बड़े चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन आप देखें हमारी इसने बात पूरी की है, इसने मिर्जा गुलाम कादियानी को कज़्ज़ाब दज्जाल कहा, तो लिहाजा चलो हमारा ना, हक आप तुम बनता है मेरी कि हम बात भी। पूरी करो। हाँ हाँ, पूरी हाँ करो, आप बिल्कुल पढ़ो बिल्कुल शाबाश। सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिजान साहब जल्दी ने करो, आज मिर्जा जल्दी गुलाम करो, जल्दी कादियानी करो, को और कज़्ज़ाब जल्दी कर, दज्जाल ये माना इबारत है। पढ़, किसने कहा? यार अभी बात किसने तो सुन कहा लो कि ना, हजरत मिर्जा साहब इबारत पढ़ना, इबारत पढ़, जल्दी इबारत पढ़िए। अच्छा, रेल अब यार जल्दी इबारत फिजान ने पढ़। कहा रेल साहब आपको पता ओ नहीं है, यार फिजान दोबारा इबारत बताओ पढ़ यार, रेल जल्दी। साहब को ना। नहीं नहीं अच्छा नहीं 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 नहीं, फैजान भाई अबे टाइम वेस्ट मत करो HKB साहब, पढ़ लो एक बार, क्या हाँ होगा। पढ़ो, कयामत वरना नहीं आ कान के जाएगी। नीचे खींच के चमाट लगाऊंगा अगर नहीं पढ़ी तो। कसम पढ़ ले लो, शाबाश, कसम ले लो, जल्दी ये पढ़, नहीं पढ़ेगा, ये मौलवी जल्दी नहीं पढ़, पढ़ेगा, कसम ले लो। पढ़ इबारत, वरना चमाट लगाऊंगा कान के नीचे खींच के। फिजान आज जल्दी तूने पढ़ शाबाश। मिर्जे को कज़्ज़ाब दज्जाल बोला है, ये मेरा दिल इबारत ठंडा हो पढ़िए, गया। इबारत अच्छा पढ़िए। आप अभी करोगे या तुम नहीं भाई, अच्छा भाई आप सुन ले करोगे जी। या नहीं। और अच्छा जी, कितना बिल्कुल, जलील बिल्कुल। करवाओगे मौलवियों को, और कितना जलील। बिल्कुल यार ये लोग देख रहे हैं जलील कौन हो रहा है, आप सुन ले, आप बस एक परेशान मिनट हो। कान जाओ। पकड़वा के पिछवाड़े पे जूते लगवाऊंगा। इबारत पढ़, हाँ जल्दी ये इबारत पढ़। जुबान आ गई, HKB ये साहब। है कादियानियों की जुबान। ये समीर इबारत साहब पढ़, इबारत, इसकी जुबान ये सुनिए, इबारत समीर साहब पढ़। इसकी जुबान सुनिए, इसने जो गाली दी है फिजान ने, ये फिजान कादियानियों की दी जुबान है, बोलता है, मिर्जे की कौन सी किताबें गाली पढ़ दी के। है? इबारत पढ़िए, हाँ, इबारत, पिछवाड़े झूठे पे जो मौलवी तेरे इबारत लगेगा पढ़िए, ना, इबारत पढ़, पिछवाड़े पे जो तेरे लगा है ना बेटा, वरना इधर से, कादियानियों का, वो तू इधर याद से कर रहा है अभी तक। अच्छा जी, कान पट्टी लाल होके जाएगी अच्छा तेरी। सुन पढ़िए ले इबारत। अभी सुन ले। तो खैर बहरहाल समीर भाई, मैं माशाल्लाह फिजान भाई को प्राउड पेश करता हूँ, इसने मिर्जा गुलाम कादियानी को कज़्ज़ाब ओ ये दज्जाल बोला। इबारत पढ़ना, समीर देख रहे नहीं हो, यार। ये है मौलवी, अच्छा सुन, फिर वही बात। देख लो अच्छा समीर, मैं देख रहे हो, इबारत पढ़ने देख रहे हो, लगता हूँ इसके तो बहाने, आखिर में आके बोल पड़ता है यार, जब मैं इसके इबारत बहाने पढ़- देखें। इबारत पढ़ लो, सब सही है, बाकी सही है, इबारत हाँ पढ़ो। इबारत पढ़ो, बाकी इबारत सही है। पढ़ो, बाकी बातें ना करो, शुरू करो। अच्छा जी, चलो अभी जी- शुरू का अच्छा, लफ्ज बता सुनो देता हूँ यार। मैं, शुरू का लफ्ज बता देता हूँ, इल्ला, या इल्ला से इबारत पढ़नी शुरू करो, बाकी इधर उधर ना जाओ, ठीक है। अब वैसे इल्ला मुझे नजर नहीं आ रहा इबारत में, खैर बहरहाल चलो तुम्हें आगे नजर आ रहा है पढ़ो, तो अच्छी बात है। हाँ आगे पढ़ो फिर। अच्छा चलें जी, फिजान साहब ने मिर्जा गुलाम कादियानी को कज़्ज़ाब दज्जाल आज बोला है, माशाल्लाह बड़ी बात है। तो मैं इबारत पढ़ता हूँ। चलो इबारत में लिखा है इबारत में लिखा है अन यस्तक्सिरहु नाज़िरु औ अल्ला यखलु वदलुन अंबारतिन वला युफसिदुल माअ बिखरइ हमामिन व उसफूरिन वला, आगे नहीं नजर आ रहा, आगे क्या बी नजर आ रहा, पता नहीं क्या आगे। खैर फिर आगे दूसरी लाइन शुरू हो रही, दमुल लहू फीही कसमकिन व ज़फ़दाइन व हैना व हैवानुल माई व बक्किन व ज़बाबिन व ज़ुम्बूरिन व अक़रबिन वला बिवुक़ूइ। एक मिनट, रुक जा, ये क्या पढ़ रहा है पीछे? ओ गलत पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है, ओ गलत पढ़ रहा है मौलवी, झूठे मौलवी, गलत पढ़ रहा है, झूठे मौलवी, गलत पढ़ रहा है।
कसम कैन से फिर पढ़, कसम कैन से फिर पढ़, फैजान काका तो केदे पे वार पै गया ते कसम कैन से फिर पढ़। रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बाद में लगाऊंगा तेरी गलतियां, सही कर। टेंशन नहीं लेनी, आगे सुन, हाँ, आगे सुन। कसम कैन से पढ़ फिर, कसम हाँ, कैन से फिर पढ़। कसमकिन वज़फ़दाइन, समझ आ रही? कसमकिन वज़फ़दाइन व हैवान अलमाई व इत्थे रख। इत्थे एक चीज रह गई है, हैवान पढ़ दिया, हैवाना पढ़ दिया, अब एक रह गया, हैवानी भी पढ़ दिया। हैवान किसने? ओ भाई हैवान, सुन ले, रिकॉर्डिंग है बेटा, तेरी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड हो गई है बात। अब बता हैवानू है, हैवाना है या हैवानी है? आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, जहाँ से गलत पड़ेगा उससे आगे नहीं जाने दूंगा, कज़ाब दज्जाल कहा तेरी खुशी के लिए आगे नहीं जाने दूंगा बच्चे, आगे नहीं जाने दूंगा। अच्छा जी, तू आगे झूठा सुनो मौलवी। जी। आगे नहीं, पहले ये बता सुन ले। हैवानू है, हैवाना है या हैवानी है, बता। आए ओए, ये बेटा तुझे ना यार कैसा बेशरम आदमी है, गलत पढ़ रहा है फिर हंस भी रहा है, शर्म आनी चाहिए। कैसा बेशरम आदमी है। कितनी मुश्किल से एक तो गलत पढ़ रहा है, एक तो गलत पढ़ रहा है, फिर आप ये दांत निकाल रहे हैं, कैसा ढीठ आदमी, कैसा बेशरम। तो इतना बेशरम है कि तुझे मिर्जे अच्छा गुलाम समीर से पूछो, को समीर आप इससे पूछो, कहलवाने के लिए हमें इतनी समीर मेहनत से पूछो, करनी पड़ी है। इसको समझ आ रही है? इससे पूछो कि ये हैवानू है, हैवाना है या हाँ, हैवानी है। बताता हूँ ये बताओ, हैवान बताओ। है क्योंकि गैर मुनसरिफ। आगे चल, आगे आता शाबाश, है। चलो आगे चलो, आप गलत, आगे चलते हैं। आए आए चल चल रिकॉर्ड होगी, आगे चल। यार ये कैसा हाफिज है यार, ये मस्खरा आए है ये तो। तुम्हारा गाली बात, तू चुप कर, म्यूट लगा, तू तो इसको कुरान मान रहा है, तू चुप कर। ओ यार अपना तुम्हारा सरदार गाली तो बात है। मस्खरा आदमी है यार। तुम्हारा जाहिल है, गाली जाहिल। बात, तू खामोश ये रह, जाहिल तू इसको मौलवी है, कुरान जाहिल मानता, खामोश रह। तो इस डडुओं को और ये बक और जबाब और जम्बूर और अकरब को कुरान मार रहा, बेशरम आदमी, तू इस इबारत को कुरान मार रहा यार है। तू पागल तो नहीं है भाई मेरे, पागल मुझे है, नहीं पागल पता है। ये कुरान है या नहीं है भाई, बोला है। हाफिज नहीं हूँ मैं। माना तो इतना गलीज इंसान है, इसको कुरान बोल रहा है। चुप कर, गाली ये बात, कैसा तू पागल गालियां याद आदमी कर, है? शाबाश। तो मिर्जा हैवाना- कादयानी की गालियां याद करो, गालियां दे, शाबाश, चुप। अच्छा, हैवाना आगे सुन। गैर मुनसरिफ किसको है, ठीक है। दूं? आगे सुन, किसको आगे दूं? सुन। हैवाना क्या बोला, आगे सुन, हैवाना, आगे सुन। हैवाना गैर मुनसरिफ है, आगे ये सुन, बता रहे आगे हो? सुन। बताओ तो सही ना, बताओ तो आगे सही। सुन, बताता हूँ, आगे सुन, हैवाना गैर मुनसरिफ आगे है, सुन। इसलिए पहले तुमने हैवानू पढ़ा, फिर हैवाना पढ़ा, फिर गैर मुनसरिफ कहा। चले आगे आए चलो। ओए, आए ओए, आगे सुन, आगे। फैजान तेरी खुशी के लिए तूने मिर्जे को कज़ाब दज्जाल आज चल बोला। चल पढ़ शाबा, हैवाना गैर मुनसरिफ हो गया, आगे आगे चल। चल, आगे। अच्छा जी, आगे है, आगे अगर आखिर में नजर नहीं आ रहा अभी वो कोई आदमी है क्या, मतलब उधर नहीं जाना, अभी हैवान से आगे चलो। आए ओए, हैवान से आगे चले जाते हैं, टेंशन क्यों लेता है? आगे चले जाते हैं जी। हैवान पढ़ो, फिर हैवान का इराब पढ़ो, फिर आगे चलो। आए ओए, अच्छा मेरी बात सुनो, वैसे सुनाओ नहीं, आगे ये भारत आए पढ़ो। ओए, आए ओए, इबारत पढ़ना, हाय ओए क्या कर रहा है? कुरान मानता, चुप कर तू, गाली बात ना हो तो मिर्जे ओ की यार गाली- इबारत पढ़, यार इबारत पढ़ना, एच के भी इबारत पढ़ यार, क्यों इधर उधर टिवाना की बातें तेरा कर और रहे हैं? कोई काम नहीं, टिवाना और सरकार का, सिर्फ मिर्जे की गालियां याद करो, ठीक है। मुसलमानों को गालियां दो, शाबाश, बस। ओ यार आगे पढ़ बढ़ो। तो सही। ना कि इसमें जो भी लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका तर्जुमा क्या होता है? ये वो समीर बात में मैं समीर, वो बताता बात हूँ, समीर में वो मैं बात। बताता हूँ, असल में ना ये फिका की इबारत ओए है। असल और उसल इसमें नहीं, मसला समीर इससे बता इबारत रहे हैं। पढ़वाओ पहले। सुन इसको बोलो पढ़े, इसको बोलो इबारत अरबी, पहले पहले अरबी, अरे तेरा पेचा गलत बंदे से पड़ गया बेटा, पहले किसके अरबी, पास आ गया? पहले आगे अरबी, सुन, सबसे आगे पहले इस अरबी। इबारत का मतलब क्या होता है? मैं यार बताता हूँ, समीर, समीर भाई, मैं बताता समीर हूँ। उसको क्यों ये एम्बुलेंस कभी दे नहीं रहे हो? बताएगा, मैं उसको अरबी बताता हूँ। पढ़ने दो, उसको अरबी मैं पढ़ने दो बताता हूँ। पहले। इसमें ये एक और अरबी मसला पढ़, बयान अरबी। किया जा रहा है। समीर ऐसे नहीं, समीर ये ज्यादती है, समीर ये ज्यादती है यार, समीर ये गलत यार बात आप है। चुप करो ना, उसको बोलने दो ना कि क्या लिखा इसको क्या बोलो है। अरबी, पहले अरबी पढ़ने दो इसको, बस नहीं, अरबी इसका पढ़वाओ पहले। तर्जुमा बताए तो, क्योंकि अरबी तो किसी को पता ही नहीं है ना, मुझे भी नहीं भैया समझ यार में आता। ये मौलवी है ना, मौलवी साहब पढ़ के बताएंगे, मौलवी साहब अरबी पढ़ेंगे। मौलवी साहब पढ़े जरा, हैवान को आपने कहा गैर मुनसरिफ है, हैवान अलमा के बाद क्या है जी? मौलवी साहब पढ़े। तो क्या लिखा है इसमें? इसमें ये लिखा है कि मिर्जा साहब को गाली ना दे हम, ये लिखा है तो इसमें? यार सब्र तो करो, पता चल जाएगा आगे, जरा आखिर तक इसको पढ़ने दो। नहीं इसको नहीं, बोलो ये अरबी पढ़े। इसमें कोई मिर्जे को कज़ाब दज्जाल नहीं लिखा गया, ये सिर्फ बात को घुमा रहा है कि मिर्जे को कज़ाब दज्जाल कहने से रोका जाए और बात किसी शरई मसले पे ले जाए। ये लेके जा रहा है फिका की इबारत की तरफ, ये फिका की इबारत लगी यार हुई है। एच के भी कह दो, मुझे सही पढ़नी नहीं आ रही। बात को घुमा रहा है कि मिर्जे को कह कज़ाब दो कि दज्जाल मुझे इसने पढ़नी बोला नहीं है। आती, अब ये कह दो कि बेचारा- मुझे पढ़नी नहीं आती, कह दो मुझे पढ़नी नहीं आती। सुन ला और यार सुन ये लो, कह दो ना कि मुझे पढ़नी नहीं आती। और सुन ले, मैं बताता हूँ, यार साफ कह दो कि मुझे पढ़ना नहीं आता। ठहर जा काका, तेरी तो औकात आ गई कहो सामने, मुझे ठहर जा। कज़ाब दजाल के अलावा कुछ पढ़ना नहीं आता, बोल दो, इसमें शर्माने की क्या बात है?
جتنی آپ نے بحث کی ہے، جتنا ٹائم ضائع کیا ہے، اتنی دیر میں تو یہ عبارت پڑھ چکے ہوتے. کیا لکھا کیا ہے اس میں؟ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ جب آپ آخر فیضان تک یہ پڑھ کے میں بتاتا ہوں نا، پہلے اس کو ہاں۔ بولو کہ عربی آخر تک پڑھے، پھر آپ کو ترجمہ بھی بتائیں گے، پھر اس کی تشریح بھی بتا دیں گے. نہیں پہلے بتاؤ نا یہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. یار ٹائم نہیں ہے، پہلے زیادہ بتا ٹائم دیا. نہیں میرے پاس. بولو. او یار وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے نا، اس کو بولو عربی پڑھے جلدی او جلدی. بھائی ٹائم نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک ہے، جی 3 جی منٹ کے ہاں اندر سمیر اندر بھائی، بتاؤ کہ اس کا ہاں ترجمہ بالکل کیا ہوتا ہے، مطلب سمیر کیا بھائی ہوتا میں بتاتا ہوں یہ اصل مرزا کذاب دجال کی طرف سے نا بات گھما کے یہ ہے. فقہ کی عبارت کی طرف سے لے کے جا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا کہ آج او بھائی فیضان یہ تو مرزا بتاؤ کہ اس غلام کا قادیانی مطلب کو کیا ہوتا ہے، کذاب ترجمہ دجال کیا بول ہوتا رہا ہے، ہے. کیا لکھا کیا اس اب میں میں ہے، بتاتا کیا ہوں اس میں موضوع نا بنا. ایک وہ لکھا ہے کہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر وہ کیا ہے اللہ یخلو دلو نمبر کہ کسی جگہ کنویں کے اندر کوئی ہاں کہ یہ وہ گندگی پڑ ادھر ہو، گئی یہ وہ یا عربی کوئی پڑھ، باسن یہ کوئی عربی پڑھ، کنویں کے اندر اگر عربی پڑھ. گندگی گر جانا تو اس میں وہ کیسے پاک ہوگا، تو اس اعتبار سے یہ نا مسئلہ ہے. تو مرزا کذاب دجال ہے، وہ بیچارہ نہیں بتا پا رہا، وہ ایک بار بتا کے گنگا ہو گیا ہے. آج فیضان نے مرزا غلام قادیانی کو کذاب دجال بولا حدیث کے اوئے ہوئے مطابق نا. ہوئے 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 واہ ہوئے فیضان ہوئے واہ، ہوئے ہوئے چھا ہوئے گیا ہوئے. یار، چل بھاگ جا، قسم سے چل چھا بھاگ گیا. جا، آج بھاگ جا تو بچے. تم متحرے تیری بھی ریکارڈنگ بلاک ہو کر گئی دو ہے، میرے، کیونکہ تم مرزا غلام قادیانی نو کذاب تیری دجال بول رہا. تیری میں فیضان نے ریکارڈنگ کر چھا لی ہے. گیا. اب ہاں تیری ریکارڈنگ فیضان ہو گئی، یہ ریکارڈنگ ہو گئی، یہ ریکارڈنگ ہو گئی. یعنی وہ پیش گوئی جس پر کہ آج تک ملا ملک میں استہزاء کا مظاہرہ کر کے ثابت کرتا ہے کہ خدا کے نبیوں کے ساتھ استہزاء کیا جاتا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. خود محمدی بیگم کا بیٹا اعلان کر رہا ہے کہ میں اس پیش گوئی کے پورا ہونے کی وجہ سے جماعت احمدیہ کے سامنے ہو رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ واللہ میں کسی لالچ یا دنیاوی غرض یا کسی دباؤ کے ماتحت جماعت داخل نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ماتحت ایک لمبے عرصے کی تحقیق حق کے بعد اس بات پر ایمان لایا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب ہر دعویٰ میں صادق اور معمور من اللہ ہیں، اور اپنے قول و فعل میں ایسے صادق ثابت ہوئے ہیں کہ کسی حق شناس کے اس میں کلام نہیں ہو سکتی. آپ کی تمام پیشگوئیاں ٹھیک ٹھیک پوری ہوئیں. یہ الگ سوال ہے کہ بعض لوگ تعصب یا نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض پیشگوئیوں کو پیش کر کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوئی. مثلا ان میں سے ایک پیشگوئی مرزا احمد بیگ صاحب وغیرہ کے متعلق ہے. یہ محمدی بیگم کے والد، محمدی بیگم کے والد جی، اور یہ اعلان کرنے والے محمدی بیگم کے بیٹے مرزا محمد علی صاحب. اس پیش گوئی کو ہر جگہ پیش کر کے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس کا پورا ہونا ثابت کرو، حالانکہ وہ بھی صفائی کے ساتھ پوری ہو گئی. میں اس پیش گوئی کے متعلق ذکر کرنے سے پیشتر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انذاری پیش گوئی تھی، اور ایسی انذاری پیش گوئیاں خدا تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے اس لیے کراتا ہے کہ جن کے متعلق ہوں ان کی اصلاح ہو جائے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا بالآیات الا تخویفا، کہ ہم انبیاء کو نشانات اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصل بیان فرما دیا ہے کہ ایسی انذاری پیشگوئیاں لوگوں کی اصلاح کی غرض سے کی جاتی ہیں. جب وہ قوم اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے اور اپنی صلاحیت کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے معلق عذاب بھی ٹال دیتا ہے، جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، نیز حضرت موسیٰ کی قوم کے حالات